Falla, from the Latin facula, means torch and gives name to both the sculptures, which are the main elements of the festivity, and the party. The festival kicks off with the assembly of more than 700 monumental sculptures in the street. This moment is known by the name of Plantá. Although the official date of the Plantá is the 15th of March, the huge size and the complexity of some of these sculptures make creators plant them a few days before. Only in the street can the whole assembly be contemplated for the first time. La Plantá es lo que todos los artistas falleros estamos esperando todo el año. Tenemos la falla en la cabeza, en un puzzle ahí, y tú te la ves, pero lo que estás deseando es llegar a la Plantá para empezar a recrear tu obra. They are ephemeral works of art made by professionals specialized in this type of monuments. It is precisely because of their size that the artists move them by pieces. And once in the street, they proceed very carefully to the assembly and give the finishing touches. Ese es tu momento, el momento tuyo y de tu gente. Es el momento de verdad de éxtasis nuestro. The festivity of Fallas is celebrated in honor of Saint Joseph, patron of the carpenters. According to the legend, fires are the continuation of the bonfires the carpenters made with the old bits of junk after cleaning their workshops. However, none of this seems to be documented, so the origin must be sought in the combination of several traditions. Por una parte, son fuegos de primavera de origen rural. Por otro lado, hay tradiciones de quemar muñecos que representan pecados. Y luego es interesante comprobar cómo el crecimiento de las fallas coincide en el tiempo con la progresiva desaparición del carnaval sobre todo a nivel popular en la ciudad de Valencia. The sculptures are funded by the commissions of the festivity. Some sculptures are even built by the members of these commissions. La gente tenemos una necesidad de unirnos y la fiesta de las fallas lo que hace es unir a mucha gente y ponerlas en un camino común, ¿no? Y hacerles disfrutar de ese proyecto colectivo. Es un proyecto dinamizador, es un proyecto social que tiende a unir. ¡Venga! There are 380 commissions in the whole city, each of which plants a big fire and also a small one designed for the children. Toda la Plantá es bastante climática, pero siempre hay esa pieza, ese coronamiento del remate, que es el verdadero momento climático. Hasta ahí es todo trabajo, ilusión, pam, pero ahí es cuando uno ya dice, sí, es lo que quería. O a veces no lo cuentas mucho, pero dices... ¿Vale, lo tienes? Y es una satisfacción para... Bueno, ya la Plantá para mí es lo más importante de todo.
The festivity lasts 4 intense days before the fire devours the fires and brings the city back to its normal routine. The town hall square of Valencia, where the official fire of the city has been built, becomes the focal point of the Valencian most international festival. Serving its purpose, this huge, faceless figure will be the last to be burnt on the 19th of March. This moment will mark the end of the festivity, when everything will start over. Lo que da sentido al monumento fallero es ser quemado, y es parte del ciclo ritual. Entonces, en ese sentido, claro, es arte efímero, y es arte efímero cuya destrucción forma parte de su razón de ser.